हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ चिकू पेट ब्लॉग्स को आपण मन स्वागत करछि सांग माने आशा करछि आपण माने समस्त रहते सांग माने आपण माने जानिथिबे जे मो डॉग रो जदी किछि असुविधा हले मो देहरे जमा जाय मते बहुत कष्ट हुए आ गोटा को हरई दिथिले मैक्सी की किंतु आज मो कोकर देह बहुत खराब अछि कोन हिची मो आपण मन को गले देखिए मो एका जाउची बाइक राइछि देखंत बाइक राइछि जाउची एबे जाकी के आनिया को जाकी के आनी के आसीबी तापर जाई कार रे जीवु डॉग को कुआड नै कि आपण मानु सेटा देखिबी लेट हो जाकी पाखु कार नै गेले और लेट हो जाकी की जाउती बाइक नै कि पळेछि कारण से बरिसण আছে ଆମ ଘरटू 6 किलोमीटर दूर रे जणौ तो निहात दरकार मो संगे जीवाकू कारण इमरजेंसी पई जणे थिले साहस आ जाहाउ धन्यवाद देवी देवाशीष भाई जणे मते देइथिले सारंक नंबर जे कि तांको ना भी देवाशीष सार जे नखरा रे डॉक्टर अछन तांको नंबर देइथिले बहुत बहुत धन्यवाद देवी से भाई मते नंबर देइथिबार मु सेठी जाउची आ सारम पाखु सारम से कथा हिची कुकुर ऑपरेशन हबो कहले आ सेठी जाई कि आपण मानु देखि बाटर गलालो आपण मानु देखौछ ओके बाइक रे जाउछ तो कानिया को कहइथिली माने स्टाइल मार के आउची बरी समय आइची हम नबा को देखि त गाड़ी जे सेठी आइची ओइरो कुकुर बसलेन जीबेकू सामान देखंतु कुकुर कोन देखो कुकुर आइली सीट रो देखन मो देखो से हाथ मारी दोनी हला ए जिगाटा तार फुल्ली छी ए जिगाटा तार फुल्ली देखंतु ए जिगाटा देखंतु एटा हे रो एटा को भाई मानकर कुकुर रे एमती हेइथिला कि मते कमेंट करिवे देखो एटा तार फुल्ली छी रो 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 एटा तार माने केडे जोर फुल्ली कानटा ए कानटा तार फुल्ली छी केडे जोरे एटा ऑपरेशन हो डॉक्टर पाखु जाइथिले एटा डॉक्टर कहले जे फोन करथिले डॉक्टर कहले एटा ऑपरेशन हो एटा फुली छी एटा देखो नॉर्मल एटा किछ नै नॉर्मल देखले एटा नॉर्मल ना नै ए कानटा देखंतु एटा तार फुली छी एटा पछ पछ होजी ता भीतर देखिले बेसी हाथ मारी दोनी बा कुकुर रो कोको जीव चोई जीव आ तार एमिति कोन असुविधा हे गेला जे आसे जाउची तार ऑपरेशन हो से डॉक्टर कहउछन तार ऑपरेशन हो जेता आ नबा पड़ो निहाती दरकार कारण चाली आगू जन्म कले चाली की जन्म कला बेले आकु नहीं पारे से जहाँ यही टाइम नहीं जानी सारे से कौन दिन जीवु कहू यटा को बेसी इच्छा जीवा बाहर को बुलिया कि अन कोको जानीगला बाहर को जीव है कहीं कुकुरटा को निहाती नवा दरकार तार एमती असुविधा हो गलानी ऑपरेशन कराटा इमरजेंसी सी कहले जे जेमिति तुरंत ताकू नहीं आसन तुरंत से ऑपरेशन हम मुझे जानी ऑपरेशन हम आ कुकुर 7 वर्ष पर तार देह खराब है ऑपरेशन हवा गला कुकुर को भाई मानकर कुकुर एमती होती मत कमेंट कर कारण यहाँ बहुत क्रिटिकाल कानटा कि तार से स्टाण्ड करनी सी भी कहते कानटा एमती डाउन हो से कानटा गोटे कानटा डाउन तो थिला आ गोटे कान डाउन हो जर्मन शेयर कान एमती स्टाण्ड न थाए तार आगु गोटे कान डाउन थिला दीटा को उठी डाउन होता गोटे डाउन होगा देख से कानटा पट्टा जोटा यहीटा जो बोलने एपट फाल्टा से फाल्टा तार डाउन होगा से पड़ी तो से गोटे ऑपरेशन हम आज आम एक गाड़ी जीवरी जाकी नहीं पलैले एक गाड़ी जीव बोली जीव चुई चुई भी जीव यहाँ नखराटे आसी पलैलानी जगह नखरा है को आइला को आस तो लाट्रिन करदे ना चल सांग मैंने आगे बही सी जाकी डर सारे कि गाड़ी 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 हे गाड़ी ये सब जाक पलैले देखा किए आई सेपटे पलि से कड़े पलैले ये तो सांग सब देखा गले आसिक सैड रो सांग मैंने बहुत किसी वीडियो थिला मु आपण माननकु वीडियो यूट्यूब रे शेयर करि परिबिनी मते क्षमा करिवे कारण ऑपरेशन वीडियोटा सेटा वीडियो शेयर करी हुएनी सारे ता कान रे क्या बदिरा इंजेक्शन देबे बदिरा इंजेक्शन देला परे ता कान कटाबा ता कान कटाला परे तार सब जगह अधा जिंस मु करी ता ब्लड फ्लड सब बाहर करिवि आ एटा आसिलो एटा पेट क्लीनिंग हैला आ जाऊ सार से देखा गेली सार सिटी अछंती कुकुर भी आमर कम सब सरीगला कारण ड्रेसिंग है भरटा सब कटाकटी होता ना कटाकटी माने चाहे ऑपरेशन टा है ना ऑपरेशन ब्लड सब बिंडालिया सब होता
ସାର୍ ବି ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ନାରାୟଣ ଭାଇ, ସିପ୍ଟୁ ଭାଇ, ଆମ ଡାକ ନା ସିପ୍ଟୁ ଭାଇ। ଆମର ବି ପାଖାପାଖି ଲୋକାଲ ଏରିଆ ହେଲା, ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ କୁକୁର ଯୋଉ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମେଡିସିନ ବି ପଇଲା। ତାର ଅପରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଆଗରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନଟା ବେଶୀ ଆମର ବଢିଆ ଆଗରେ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯାଉ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ବି ରଖିଲା, ପାଖାପାଖି ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ କାରଣ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଇଁ ଆମର ଗାଡି ଭିତରେ ଅଛି, ଯିବା ଭାରି। ତାର କାନ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଟା କମିଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚୁଇଁ କୋଉଠି ବଇଛି। ଚୁଇଁ ମତେ ଖୋଜୁଛି ହେଲା। ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ ଖୋଜୁଛି, ଜାଣିପାରୁନି। କୁକୁର ଚୁଇଁର ସେ ଗାଡି ଭିତରେ ପଇସନ୍ତି। ଆମେ କା ବଜାର ସେଇ ପାଖରେ ଅଛୁ। ଠିକଲା ଟାଇଗର ତାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ କରିସାରିଲା, ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିନି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ବାରିକି ପୁଣି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ନଡା ଗୁରାକ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କାହିଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନଡା ସେ ଗଦା ସେପଟେ ଅଛି, ପାଣି ପଶିଲା ବେଳକୁ ନଡା ଗଦାରେ କାଲି ଗୋଟେ କଳା ଜନ୍ତୁଟେ ଦେଖିଲି, ସେଟା କଣଟା କେଜାଣି, କଳା ସାପଟେ, ସେଟା କଣ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନଡା ଦିନରୁ କାଢିକି ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଏଠି। କାମୁଡିଦେଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ, ସି ଦେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆଟା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ତାକୁ, ଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏଠିକା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତାକୁ ଡାକିକି ନଉଛି କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଶୀ କୁକୁରଙ୍କୁ ଗୋଡେଇକି କାମୁଡିବାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତାକୁ ଆଇଛି ଡାକିକି ନବାକୁ। ସେପଟେ ନୁଚିଛି, ପ୍ରବଳ ଗାଲୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଇଆଡେ ପଳେଆ। ଆଉ କୁକୁର ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତଥାପି ବି ମାଂସରୁ ବ୍ଲଡ ଯେତିକି ବାହାରିଛି, ବାହାରିଲା ପରେ ସେଟା ଟିକେ କମିଲାଣି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯାହା ଅଛି ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ସେକ ଦେଇଦେଲେ ସେ କମିଯିବ, ଟୋଟାଲି କମିଯିବ। ତାପରେ ମେଡିସିନ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଆଇଛି, ସ୍ପ୍ରେ ଆଇଛି, ତାର କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ପ୍ରେ ଗୋଟେ ଆଇଛି, ଭଲ ସାମ୍ପୋ ବି ଆଇଛି। ସେଟା ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ନର୍ମାଲ କାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ପୁରା ସିଚୁଏସନ ପୁରା କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ। ମୁଁ ଯେତିକି ବି ତା ଜାଣିଲି, ଯେତିକି ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ନା, ସେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାକୁ କାଟିଦେବି ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଠି ଅଧା ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ କଲି। ଡକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି। ବ୍ଲଡ ଗୁରାକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି, କାହିଁକି ନା ବ୍ଲଡ ଦେଖେଇଲା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପକେଇଦବ। ବ୍ଲଡ ଦେଖେଇବିନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତା ଦେହରେ ବ୍ଲଡ ଦେଖେଇ ନଥିଲି। ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ସେଠି ମୁଁ କରିଦେବି। ଡକ୍ଟର ଉପରେ କୋକ ପୁରା ଆଟାକ ମୁଡରେ ରହିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ମୁଁ କଲି। ସେ ଖାଲି ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାନେରେ ଦେଲେ, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କୁକୁର ସେ ଜାଗାଟା ବଧିରା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଜାଗା ବ୍ଲେଡରେ କଟା ହେଲା। କଟା ହେଲା ପରେ ହବ। ଯଦି ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନ ଦେଇକି, ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାହିଁ ଦିଆ ହୁଏ ନା, କୁକୁର କାଳେ ଆଗ୍ରେସିଭ ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ଦିଆ ହୁଏ। କିଛି ବଧିରା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନଦେଲେ ବି ଯଦି ଇଏ ହେଇଥିବ ବି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ କଲି। ତାର ବ୍ଲେଡ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଛାଡିଦବା, ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଦବେଇଦବା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ଲଡ, ସେଟା ଖରାପ ବ୍ଲଡ ନା, ଭଲ ବ୍ଲଡ ନୁହଁ। ସେଟା ବାହାରିଗଲା ପରେ ଖରାପ ବ୍ଲଡ ଥିଲା, ସେ କାନରୁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ଖରାପ ବ୍ଲଡ କାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। କୁକୁର ଲକିର ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗେଲ କରାକରି ହଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ଲକି ପୁରା, ଲକିର ଟେଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏଟା ଡବଲ କୋଟର, ଏଟା ସୋ ବ୍ରିଡ୍ ଟା ଲକିଟା। ଆଉ ଟାଇଗର ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇଗରଟା ଆଙ୍ଗୁଲେସନ ଟା। ଆଉ ଚାଲିର ବହୁତ ପାଖେଇ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲିର ଆଉ 2-3 ଦିନ ରହିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କୁକୁର ମୁଁ କରିଦେଲି। ଯଦି ପାଖ ଆଖରେ ଯାହାର ହେଇଥିବ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡିବ, ମୁଁ କରିଦେବି। ସେଟା କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଟା ଖାଇଲେ ଶୁଖିଯିବ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କୁକୁର ଖାଉଛି, ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେଟା ନର୍ମାଲ, ସେଟା ସେଠି ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଟା ଦେଲେ ସେଟା ଡିମାର୍କ ର ସ୍ପ୍ରେଟା, ଇଏ ଯାହା ସେ ଖାଲି କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ, କୋଉ କମ୍ପାନୀ ସେଟା ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ର କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଡିମାର୍କ ର ସ୍ପ୍ରେ ଯାହା ଇଏ ସେଇଆ। ଆଉ କୋକୋ ତ ଦେଖିଲେ, କୋକୋ ସେଠୁ ଆଇଲା ପରେ କୋକୋର ଲକିର ସଙ୍ଗା ସଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। କୋକୋ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି। ଟାଇଗର ପୁରା ଥକିକି ରହିଛି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆଇଛି ତାକୁ ଡାକିବାକୁ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତୁ ତ ଶୋଇବୁ, ଆ ଘରକୁ ଚାଲ, ଘରକୁ ଚାଲ, ତୁ ତ ଶୋଇବୁ, ଯାଉଛୁ କାହିଁ ଦେଶୀ କୁକୁର ପାଖକୁ ତାକୁ ନେଇକି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ ପାଖକୁ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ ପାଖକୁ। ଟାଇଗର ଯେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବ, ଟାଇଗର ଯେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବ। ମହା ଚାଲାକ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ। ଦିଥର ଏମିତି ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି। ଇଏ ଦୌଡୁଛି, ତା ପଛରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଦୌଡ଼ିକି, ଟାଇଗର ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି। ଏଇ ସେ ନଡା କଣ ଗଦା ହେଇଛି, ତମେ ଶୋଇବ ବୋଲି, ଗାଈ ଖାଇବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ରାତି କରିବାନି, କାରଣ ମୋର ବି ଡେରି ହେଲାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ 12ଟା ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କଣ କରିବା, କାମ ସରୁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ କେମିତି ନେଇକି ଯାଉଛି ହେଲା। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ତାକୁ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହଉଛି ଶିଖା ଶିଖି ହେଇକି। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଯଦି ଇଏ ଖେଳିବା ଚକରରେ ରହୁଛି, ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଯଦି ତା ଦାନ୍ତ ଲଗେଇଲା, ଟାଇଗର ମାଡି ବସିବ ଭୁସ୍କିନି ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ। କେଇଥର ମାଡି ବସିଲାଣି ୟାକୁ। ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମୋରି ସକାଶେ, ନହେଲେ କେଇଥର ତାକୁ ଏଇପଟେ ସେ ଯାଉଥିବ, ଟାଇଗର ତାକୁ ଭିଡି ଆଣେ। ଏଟା ଗାଲୁଆଟା ପୁରା, କାମୁଡା ଖିଆଟା।
आ बुलेटा सजाड़ी हेलानी कारण कुकुर आग मेडिकल जियर थिला से बुलेटा सजाड़ी पारिनी आ गुड नाइट सांग मैंने दोस्त राति है मुझे जाऊँगी कुकुर कम सब सरीगला मो झील मान कम सरला मुझे जी शोबी टे मत निद ही मारे बहुत जोरे सका उठे वीडियो एडिटिंग करी पुणी आपण मानू सामना को वीडियो आनी जय जगन्नाथ सांग मैंने वीडियो भल लाइक करा भूलें आउ सब्सक्राइब करा भूलें जय जगन्नाथ टाटा कहीदे चलली।